Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Mga nalambigit sa questionable flood control project sa Central Visayas, girekomendar nga pasakaan og kaso sa NBI 7. Lakang para makuhaan ang bulog sa trapiko, gidoble karon sa traffic management sa Mandawi City. Libod suroy nga iro sulod sa subdivision sa Lapu-Lapu City, gibunalan. Ug aprobado na sa Mandawi City Council ang incentive bonus alang sa mga empleyado sa City Hall. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Tres anyos nga lalaking nakuhaan og video nga mibunal sa usa ka iro sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, mipasabot nga iya katong reaksyon human gigukod ang iyang 12 anyos nga anak nga babay sa maong iro. Atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May Ses ang insidente ni adtong milabayng Huwebes sa buntag nakapahinumdom sa 43 anyos nga lalaki sa hitabo ni adtong 2020 diin napaakan og iro ang iyang 12 anyos nga anak babay sulod gihapon sa maong subdivision. Hinungdan nga ingon na lang ni adto ang iyang nabuhat sa iro nga nigukod sa iyang anak. Sa video nga gipost sa social media page ni Lapu-Lapu City ABC President Jasmine Daday-Chan, makita kining usa ka hamto nga lalaki nga nagdaog bunal o gisundan ang usa ka iro. Dihang na corner na niya ang maong iro, iya kining gibunalan sa tulo ka higayon. Samtang sa sunod nga video, makitang giguyod na sa laing lalaki ang maong iro. Apan putol ang maong video, busa wa na makita kung asa dapit gibutang ang gibunalan nga iro. Hinuon matod sa post na rescue ang maong iro sa usa ka animal advocate ug makita usab sa video nga buhi ang maong iro ug naay samad sa ug aduna nay nagatiman kaniya. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa animal advocate nga nagrescue sa maong iro. Apan iyang gipasabot nga puliki pa sila sa paghikay sa kasong ipasaka batok sa nagdagmal sa iro. Hinuon andam siyang muluwat og pamahayag kung mahumana ang ilang gihikay nga reklamo. Ang maong iro nga gibunalan, gikatahong namatay ni adtong Lunes, upat ka adlaw human sa nahitabong pagpamunal. Apan wa pa usab matino sa GMA News Team kung unsa ang namatyan sa maong iro. Nahinabi hinuon sa RTV Balitang Bisdak ang lalaking nakuhaan og video nga nibunal sa iro ug iyang gibutyag nga nahitabo kini niadtong December 11 pasado alas 8 sa buntag sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Babag. Niadtong higayuna, nagdagan ang iyang anak paingon kaniya nga nang luspad kay gigukod sa iro. Apan wa kini makita sa video ug bugtong ang napost lang mao ang iyang pagbunal sa iro. Nadalan jud ko sa isip usa ka amahan ba. Mara gid to ang nakuha na buhat. Kay bawo nasayop to pero nakakuan ko kay nomdom ko nga sayop to pero man na nakugbuhat. Iyang gipasabot nga dili niya intensyon ang pagpatay sa mong iro kay may binuhi usab silang iro apan ila kining gibutang sa cage. Apan nadalang siya sa iyang emosyon isip usa ka amahan. Sa akto gud di nakakuha di siguro sa kinsang amahan nga makaunahon na sayop o di iyang buhaton sa makita siyang kuan sa iyang bata. Mao to nakakuan lang ko ma'am na tandog lang gid akong pag-amahan ma'am sa akong nakita sa bata. Kay ba ko sayop ko nga ilo pasaylo jud. Residente sa naaswing subdivision ang maong lalaki ug nasayod siyang napasagdan ang maong iro kay wa na kinitag iya ug mga panday na lang ang tigpakaon niini. Gani gawa sa maong iro, duna pay ubang mga iro sulod sa ilang subdivision nga naglaroy-laroy nga way klarong mga tag-iya. Ila na matud pa kining napaabot ngadto sa City Vet ug nalakip gani siya sa mga na-train sa dog impounding team. Uban lagi masoko man ang uban kay kanang mga dog lover lagi ano. Maluoy man ta naman pero pan kanang magasa ba mawa na lang jud ka. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa City Vet apan out of the country kini. Samtang on leave usab ang assistant City Vet. And if naigi mga authorities nga mo gusto mo ari diri ato magairan og may istorya nila katong sa mga gani katong nagbuhat ato.
Ses karon lang yung hapon ni duso na sa iyahang formal complaint ngadto sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City ang animal welfare advocate nga nisagop sa gibunalan nga iro. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Subsob ang pagpahigayon sa anti-drug operation sa Talisay City Police subay sa kutay sa mga party karong holiday season. Niyang report ni Marie Dumabo. Sa coordination meeting uban sa City of Talisay Police Station, Peace and Order Council ug sa Anti-Drug Abuse Council, pinanguluhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Police Lieutenant Colonel Homo Bono Sayon, hepe sa Talisay City. Ilang gitutukan ang paghanay sa security plan ning Christmas ug New Year holidays, ilabi na ang pagsaka sa demand sa illegal nga drogas. Subay niini ilang bantayan ang sistema sa pagapodapod sa illegal drugs aron masumpo ang pagkatap niini ug uban pang mga kriminalidad. In place mga itong patrollers no, sa tanang mga public places no, apil na sa mga gilibutan sa ito among mobile o gani motorcycle patrols to include the big patrols. We ensure nga kada bitawng ito na insidente nga kagubot ang hinaut din ang mausog nga nagkarambol diri sa area nato. And then usad po sa ito ang priority sa itong ipang rubingan sa itong mobile patrol karon katong mga 24-hour convenience stores. Sa subsob nga operasyon, usa ka high-value individual ang nasikop kagabi sa Barangay Tangki, Talisay City. Dulaan sa 40,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit gikan sa usa ka alias Dandan, 33 anyos. Ang pangalan niini ni Lutaw pinaagi sa nauna nilang mga operasyon sa Talisay City Police sa mga tawo nga nalambigit sa illegal nga drogas. Kung inani na mga okasyon, there is a tendency nga motaas ang demand sa consumption sa illegal drugs. So that is why ato ang gi-instruct na ato ang Drug Enforcement Unit nga padayon subsub ang atong operations. Peak sa atong holiday season, padayon gid ang atong pag-operate sa tanang illegal nga activity within City of Talisay. Tungod sa subsob nga operasyon, niadtong Lunes, nakadawat og pasidungog ang Talisay City Police Station, isip best performing city police station. Kinihuman sa gihimo nga programa sa Cebu Provincial Police Office ubos sa Philippine National Police Flagship Program sa buwan sa Nobyembre. Gawa sa anti-illegal drug operations, nasikop usab nila ang mga wanted persons, kampanya batok sa illegal nga sugal ug pagpatahan sa illegal nga mga armas ug daghan pa. Matod ni Sayon ang pag-ila isip Best City Police Station o sa katimaan sa kakugi sa mga sakop sa Talisay City Police Station sa ilang panerbisyo sa mga Talisay nun. Oba ni Clifford Lumaya Gogrod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Nasutang wa nakatuman sa fire safety measures ang Lapu-Lapu City Hall building. Subay kini sa finding sa Commission on Audit. Si Luan May Rondina sa report. Sa 2024 audit report nga gihimo sa COA, nasutang napakyas ang Lapu-Lapu City LGU sa pagtuman sa Fire Code of the Philippines, particular na sa Rule 10 sa 2019 Revised Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 9514. Matod sa COA, ang kapakyas sa lokal nga kagamhanan, pagtuman sa maong lagda nagbutang sa mga kawani sa City Hall ug sa publiko sa peligro kung ugaling adunay sunog nga muulbo sa naasong edipisyo. Sa gihimong ocular inspection sa mga state auditors, nasayran nga nagkuwang ang City Hall sa basic fire safety system. Lakip na ang mga smoke detectors o water sprinklers. Matod ni City Administrator Attorney Danilo Almendras, nakaduso na sila sa ilang tubag ngadto sa COA. Ug usa sa ilang pagpasabot, mao nga manginahanglan og 700,000 pesos ngadto sa 1 million pesos nga gahin alang sa water sprinkler. Ug gisugda na usab ang plano sa pagpabarog og bag-ong City Hall building. One explanation na mo nga sa kuha nga this is an old building. Yeah, at the same time, siguro makuha na mo ang recommendation by phase, no? Kay it would involve substantial amount na ang cost ato. Particularly, as I said, katong sa sprinkler. Samtang si Mayor Cindy King Chani Butiag nga makig-alayon sila sa Lapu-Lapu City Fire District kabahin niini. Ato lang i-verify with the Bureau of Fire siguro kay nagpabutang naman kog mga fire extinguishers. Actually, I noticed that paglingkod nako, so nagpabutang jud kog mga fire extinguishers. I will check with ni Abelia para if naka-comply na pagyud. Niadtong Lunes sa hapon,
Nagpahigayon ng fire safety inspection sa Lapu-Lapu City Hall ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District aron masuta kung na-comply na ba sa city government ang mga nasutang kakuwangan sa fire safety measures. Mato ni Fire Superintendent Arnel Abella, Fire Marshal, nga nabantayan gihapon nila ang pipila ka mga deficiencies o kalapasan sa lagda sa City Hall building. Susama sa nakitang deficiencies, atul sa gihimong fire safety inspection Marso ning tuiga, dihang si Fire Superintendent Tito Purgatorio pa ang Fire Marshal sa Lapu-Lapu City. Si Fire Superintendent Abella niasumer sa katungdanan niadtong Hulyo. Nasuta sa BFP Lapu-Lapu nga wala gihapoy water sprinkler, smoke detector, emergency lights ug fire directional signs. Giingan na mo si Attorney Almendras nga pabutang na mo maski manual fire alarm and mga emergency lights kay kung manggod wala say emergency lights na even though nga ang city is kanang 8 to 5 ra siya, still kinanglan nato butang og emergency lights. Kung ugaling mapakyas ang LGU pag-comply niini, sulod sa mga adlaw nga gihatag nga tagal, hayan muluwat og notice of violation ang Lapu-Lapu City Fire District ngadto sa City Hall. Sunod yun nato ang process karon. We will pag wala mo issue gid mi sa mga notices pag wala gyapon compliance, but ni kon man gud mi ni istorya as per sa conversation na gahapon ni Attorney Almendras nga i-comply nila mas katong mga minimum requirement lang nato. Matod sa City Administrator, wala pa sila makadawat sa kopya sa findings sa gihimong fire safety inspection kagahapon. Hinuon tinguhaon nilang makomply una ang pagbutang og emergency lights ug fire directional signs. May nakamuntar na hinuong mga fire extinguishers sa nagkadiyang dapit sa City Hall. Uban ni Godfrey Relien o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Adunay mga flood control projects sa Central Visayas nga nabantayan sa National Bureau of Investigation nga may anomalya. Wala una mihatag og detalye ang NBI Cebro apan gitugyan kini sa ahensya sa Special Task Force sa Department of Justice nga nagsusi sa flood control project anomaly. Gipasabot ni Attorney Renan Augustus Oliva, Regional Director sa NBI Cebro, nga ang DOJ Task Force ang mo-evaluate sa ilang rekomendasyon sa pagpasaka og kaso sa mga nalambigit sa anomalya sa mga proyekto. Magparayo ng NBI sa investigasyon sa flood control project sa ilang area of jurisdiction sa Central Visayas Region. Ang guidance sa atong Secretary of Justice and our Director is to build airtight cases. Doon ay proseso. Ayaw mo kainip ba nga dugay. There is a process in doing that. Upat ka mga tao nga nalambigit sa fake title scam ang nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI Cebro. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa body camera nga kuha sa operatiba sa NBI Cebro, makita ang suspect sa sulod sa usa ka establishmento sa Dakbayan sa Madawi sa gipahigayon nilang entrapment operation. Human makumplito ang proseso, gipahibaw sila sa ahente sa NBI sa kalapasan nga ilang nahimo. Nadakpan ang duha ka lalaki ug duha ka babae samtang adunay usa ka babae usab nga at large. Nahitabo kini pasado alas 4 sa hapon atong Disyembre 10 nining tuiga. This is a crime which is stopped through falsification of public document. Hala, pura pa nagisugo ako ang... Ikaw si Janice? Oo. Tungod, no? You have the right to remain silent. Anything you say may be used and can be used against you. Ang operasyon sa NBI nagumikan sa reklamo sa usa ka negosyante nga giingong gibiktima sa mudo sa mga akusado. Misulod matod pa og real estate mortgage agreement o prenda sa usa ka propiedad nga nahimutang sa Dakbayan Sugbo ang mga suspect ngadto sa usa ka negosyante gamit ang land title aron makuha ang 4 million pesos. Apan nadiskubrihan nga fake ang gigamit nga land title hinungdan nga nagpatabang kini sa NBI. Dinhi na may pahigayon og operasyon ang NBI Cebro ug nadakpan ang mga nalambigit sa mudos. The following persons were arrested by this office: Janice Chudi, Rowena Ortilla Abella, Edgardo Ang Cayanes,
Mark Dominic Aventahado Villaluz, and one charge being at large, Marites Pabrua Ariola. Napasakaan na og tukmang kaso ang mga akusado tungod sa giyong pag-falsify nila sa titulo sa yuta. For violation of Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code in relation to Article 172 of the Revised Penal Code, that is estafa through falsification of public document. Nakaangkon og temporaryong kagawasan ang mga dinakpan human nakapiyansa og tag 36,000 pesos. Samtang usa ka lalaki ang miadto sa NBI 7 kay nagpakisayod kun ang mga dinakpan mao ba ang mga nibiktima sa iyahang kauban kaniadto og iyahang namayungan nga mao kining mga tawhana. 11 million? So positively identified. So far sa pictures, yes, pero she looks the same person. May pahimangno ang NBI sa mga tao nga dili mo kumpiyansa aron dili mabiktima. I would like to caution the public, especially this season sa year, daghan kay scam ron. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tulo ka mga lalaki nga naggamit og e-bike sa giingong pagpanulis ang nasikop sa mga sakop sa Mambaling Police Station. Ano ang report ni Alan Domingo? Mihimakak man sa pasangil nga nanulis sila, pero nangayo og pasaylo sa biktima. Kini ang gibuhat sa tulo ka mga dinakpan nga nagtinggagol karon sa Mambaling Police Station. Lalakpan sila human gitumbok nga nanulis sa usa ka lalaking biktima pasado alas 3 sa kadlawon sa Natalio Bacalso Avenue sa Dulho Fatima. Gamit nila ang duha ka e-bike giingong gituli sa mga suspek ang biktima pinaagi sa pagtion og kutsilyo dayon kuha sa cellphone ini. Dunay saksi sa gihimong krimen nga nakatabang sa pagtumbok sa mga suspek nga daling nadakpan sa mga otoridad o gibalhog sa bilangguan kinsa gikinahanglan pasakaan og tukmang kaso. Limitado ang ilang tubag dihang gi-interview sa media apan nangayo sila og pasaylo sa biktima kay matud pa panahon karon sa Pasko. Ayaw may pasaylo sa among complainant. Samtang mimando ang mayor sa kapulisan nga paladman ang pagmonitor sa mga taong migamit og e-bike aron sayon nga makapamiktima og pagsibat sa krimen nga ilang himuon. Ang lakang gitumong aron masiguro nga magpabilin ang kahapsog kalinaw sa dakbayan. Ang ako lang yung directive ni George karon, coordinate with the barangay para ato ni silang ma-quantify pila ni sila kinsa ni mga tawhana. Because ang nahitabo man god, ang akong gikuyawan gigamit lang e-bike kunuhay, no? Niya naamang koy mga uban nga e-bike nga naitag-iya, dili e-bike drivers. Makadaot ni sa imahe sa mga e-bike drivers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga kapuso, dinhi sa Cebu, ayaw si Piata kay nagpadayon ang atong bagong promo, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamihimong magpadala sa ilang entries ang atong mga kapuso alang si tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni ato pang November 15 nga mulungtad hangtod December 26. Ihulog lang ang iyong entry sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Sugbo. Bisita usabang official Facebook pages si GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o guban pang announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tungod sa holiday rush, nagkagrabe na gayud ang traffic sa kadalanan. Sa syudad sa Mandaue, nabantayan usab kini mao nga adunay mga laka gaghimo ang traffic officials. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dili lang peak hours, bisan kuno off-peak, makasinati na karon sa bugat nga dagan sa trapiko. Lisod sab kuno ang sakay sa pampublikong sakyanan. Obserbasyon kini sa pipila ka mga pasahero. Sa kanon pa na traffic lang kana magigipang usab nga daan gud. Pero okay naman madara man. Kalusot-lusot ra. Ang kaso buntag ra. Kaya rush hour mo sigud tig-klase trabaho. Aminado noon niini ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim.
sa heavy traffic nga nasinati ilabi na karong panahona. Ilabi na sa mga lugar haduol sa mga naandang suruyanan sama sa mga malls nga puno-puno sa sakyanan. Christmas season ba. So sa buta ang mga tao aron kay mga nanggawas gyud kay murag mga daghan jud kwarta no. So mao na nga makita nato medyo busy gyud, heavy ang traffic especially during rush hour, and even if dili gani siya kanang during peak hours gani naagya po'y build up. Aron malibyuhan ng traffic, gipaniguro hinuon sa team ang deployment sa ilang mga personnel o enforcers para maoy makamanage sa daan. Labi na ning nag-angat ang Pasko. Awag hinuon nila sa mga motorista, magbaon kanunay og pasensya. Makita ginato ang grabe no nga volume sa mga sakyanan, ang traffic. So mao nay amo ang gitabangan gyud. Kana gyud taas-taas nga pasensya gyud ang kinahanglan natong ibaon gyud nya. Uban ni Class Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Classical Christmas ang tema sa Pasko sa City of Naga karong tuiga. Bata man o hamtong midag sa syudad aron lang makasuroy o makasudong sa mga maanindot nga Christmas decoration sa dakbayan. Silon meron din na sa report. Sulod na sa tulo, kasunod-sunod nga tuig nga nahimong paboritong suruyanan sa matag pamilya o barkada ang Naga Boardwalk. Ilabi na atol sa buwan sa Disyembre tungod sa mga maanindot ni ining Christmas decorations. Karong tuiga, Classical Christmas ang ilang tema. Atol sa parada niadtong Domingo, mas nahimong bibo ang boardwalk. Dihang ni salmot ang tanang mga city o barangay employees o officials nga na nagsulob sa ilang paboritong cartoon characters. Nakadugang sa atraksyon karong tuiga, ang train diin libre ang sakay sa mga bata gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabii. Ug kay bukas man sa tanan ang maong parada, bisan ang mga yanong nagahanon, bata man o idaran, ni salmot usab sa parada nga naka-costume. This is also thanking the Lord nga na-spared bitaw mi sa mga katalagman day, dili kayo mi nagrabihan. And then in fact we extended assistance man gyud sa tanan nga na-apektado sa linog o sa katong bagyo. Matod ni City of Naga Mayor Val Chong, 9 million pesos ang gigahin sa LGU alang sa Christmas decorations karong tuiga. Apan ubay-ubay usab nga mga pribadong sektor ang niabag aron mas mabulukon ang tema nga ilang gitinguha. Gihulagway ang Pasko nga the most wonderful time of the year. Gani kini ang buot ipaabot sa LGU ngadto sa mga nagahanon ug sa tanang mga sugbuanon nga bisan pa man sa mga kalamidad nga atong nasinati. Daghan gihapong mga rason nga kita angay magpasalamat, ilabi na ang pagkatao sa atong Ginoo. It's giving hope, giving them enduring the faith and the love for each other, no? And sharing. Sukad gipahigayon ang Christmas tree lighting niadtong December 8, matag gabii may mga kalihukan sa Naga Boardwalk. Yano man ang Pasko karong tuiga alang sa ubay-ubay nato mga sugbuanon, apan dayag sa mga pahiyom ang pasalamat ug paglaom alang sa bag-ong tuig. Naluwas na sa mga katalagman, dili ibabaw sa kalibutan. Then ako mga anak, may lawas, akong paris, nga tuwa sa layo, may lawas ug taas sa kinabuhi. Pasalamat ko sa labing gawa mga atong Ginoo o sa kuan nga among kalawasan nga Pasko o kaning nga salamat sa mi nga nakasuroy mi diri bisag kami dili taga-diri nagalaag mi diri nga manindot kayo ang ilang lugar. Uban ni Marlon Melgazo, Ogrod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Bisan pa man kung wa tuguti ang mga firecracker o pyrotechnic retailer sa Lapu-Lapu City nga mag-set up silang mga stall sa duol sa mga panimay o gubang mga establishmento. Apan may pipila pagihapon ang nagpabilin sa naandan nilang pwesto, daplin sa karsada o haduol pagayod sa mga panimay. Gawas nga makaapekto kini sa dagan sa trapiko. Kay walay klarong kaparkingan ang mga sakyanan sa mga customer, delikado usab kini sa disgrasya. Kinumduman ni atong December 18, 2024, alas 7 sa gabii, naukay ang parehong mga motorista o mga mulupyo sa Puro Kapayas, Barangay Kanhulaw, dihang sunod-sunod nga miulbo ang mga display sa mga pabuto sa usa ka stall nga gimontar, daplin sa karsada ug haduol sa usa ka panimay. Karong tuiga, gipabalhin na sa Takan Mule Road ang naasoyng mga retailers
nga nagbutang sa ilang mga stalls kaniadto daplin sa karsada. Apan kay wa mituman ang tanan, hinungdan nga karong hapon, may patawag og tigom si Mayor Cindy King Chan uban ang mga kapitan sa Barangay Babag ug Kanhulaw, panguo sa CTMS ug panguusab sa firecracker and pyrotechnic retailers. Karon amo nang i-discuss karon ni Mayor, pero yung instruction nga dapat i-pull out gyud na along the MCR Mactan Circumferential Road. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Mga kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Pagatang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 8 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.